हेलो, लेट्स लर्न शेप्स। चलिए शेप सीखते हैं। ये है ट्रायंगल। ये है स्क्वायर। ये है सर्कल। ये है 6 कोने वाला हेक्सागन। ये है स्टार। ये है पेंटागन। ये है हार्ट। ये है ओवल। ये है डायमंड। ट्रायंगल। स्क्वायर। सर्कल। Hexagon. Star. Pentagon. Heart. Oval. Diamond. Triangle, square, circle, hexagon, star, pentagon, heart, oval, diamond.